Ginpanindugan ni National Defense Secretary Gilberto Gibo Teodoro nga wala na sang peace talks ukon negosasyon nga matabo sa tunga sang gobyerno sa Pilipinas sa New People's Army kasunod sa iya pagpakipulong kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson diri sa may provincial capital Makapuso sa Bacolod City, Subong nga adlaw. Isa sa mga gintalakay sa ila pagtililipon amo ang peace and security situation sa Negros Occidental ilabi na ang nagluntad nga mga engkwentro kontra sa ginapatihan makatapo sa rebelde nga grupo sang Abril kag sini nga bulan sang Mayo. Lakip kapuso sa ginhatagan pagtamod ang natabong engkwentro sa banwa sang Tuboso sang Abril kung sa 19 ka mga persona ang napatay. Sunod sa militar, kadaman sa mga napatay ginapatihan nga katapo sa New People's Army. Mga puso, gintalakay man ang mga panibag-o nga engkwentro sa banwa sang Kawayan sang May 14 nga nagresulta sa pagkapatay sang 5 ka persona. Lakip ang isa ka student leader gikan sa University of the Philippines. Sa pihak sang sitwasyon, ginapanindugan ni Teodoro nga wala na sang pagbalik sang peace talks ukon peace negotiation sa tunga sang gobyerno kag NPA. Apang suno kay Gibo, magapabilin ang bukas ukon magapabilin nga bukas ang gobyerno sa pagbaton sang rebel returnees kag pagsuporta sa ila pagbago pinaagi sa programa sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict ukon NTF-LCAC. Ginpahayag man sini nga nagapati siya nga ang mga napatay sa engkwentro sa Tuboso kag sa Kawayan lunsay katapo sang NPA. Sa bihak naman sang issue nga may kaantanan sa University of the Philippines, wala nagapati si Teodoro nga solusyon ang pag-defund sang University of the Philippines. Sa baylo, ginpunto sini nga dapat masutukan ang paggiya sa mga kabataan, ang ilang mga academic kag laboratory activities kag ang pagbantay sa posible kay impluwensya sang rebelde nga grupo sa mga estudyante. Matapos ang iyapag sinapol sa gobernador, ginapaabot man ang pagbisita ni Teodoro sa mga kampo sa 79th IB kag 15th Infantry Battalion. Samtang wala naging panagutan ang GMA News o kung ano man yung media nga makasulod sa natabong executive session kaupod si Governor Lacson. Kagina ang latest, gikan diri sa Bacolod City kag probinsya sa Negros Occidental. Adrian Prieto sa GMA Regional TV 1 Western Visayas para sa GMA News.